Yes, and welcome back to part two of our conversation with artists and what they want from their city. We're talking Gangtok. Apologies, because we should be talking Mangan, Gezing, Namchi, Jorthang, Singtam, and all these places as well. But हामी ग्याङटकमा छ हाम्रो क्यापासिटी पनि छैन अरू ठाउँहरूलाई कभर गर्नु सो वी आर स्टक विथ ग्याङटक but it's still going to be an exciting, I mean, we had a very exciting first round. And I think we had to kind of stop midway because we were running out of time. And now we move on to that other question. And the whole idea of this conversation is because if we talk about our experiences, problems, then we can talk about what the new GMC and what the new ward councillors should be looking at. Kun चाहिँ कुराहरू छ हेर्नु पर्ने. And today we are going to talk about artists and the creative people, let's say. So if you could, now in the second round, I would like to kind of get into, if you could share your experience with the bureaucracy, the civic authorities, right? Ek time when you started off, maybe it was UDHD, and over the years, if you're working in Gangtok, right? For permits and things like that, it would be your experience with the bureaucracy. Now it would be the GMC for permits and things like that. So government agencyहरूसँग चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ experience कस्तो रहेछ? And I think we can start with Amit, because not only does he have a very interesting story to tell us, but it is also because he's the newest who has had an interface with the government, let's say, represented through the GMC, and his craft. Yes. So फर्स्टमा चाहिँ लाइक हामी सोचहरू खोज्दै थियौँ and yeah, and we got to tell people that he came back because of COVID, so things were drying up, right? So things for artists who are performing artists, how else do they earn if they can't perform? So yeah, please continue. सोचहरू खोज्दै थियौँ and त्यही थियो लाइक प्रब्लम चाहिँ अब पब्सहरूमा पनि उनीहरूको नै फेरि चलेकै थिएन राम्रोसँगले. सो लाइक वी थट अफ डुइङ बस्किङ एमजी मार्गमा चाहिँ अन्त बस्किङ गर्ने. अन्त पहिला के गर्नुपर्ने त फर्स्टमा आइडिया थिएन बस्किङको लागि के गर्ने, पर्मिसन माग्नु पऱ्यो भन्छ हामी त्यस्तै. Did you not just go and perform once, try गरेन? डर लाग्यो? हुँदैन भने लाइक पुलिसहरूले चाहिँ भनेको थियो क्या अरूहरूले लाइक हुँदैन दिँदैन सामान लगिदिन्छ न. सो वी थट अफ गोइङ डिसीमा गयो हामी. डिसीमा गएर त्यहाँनिर डिसीलाई भेट्दाखेरि यहाँ हुँदैन जिएमसी जानुपर्छ भने. अब अलिकति आइडिया थिएन हामीलाई त्यो फर्स्टमा. But they knew what busking was. त्यहाँदेखि चाहिँ हामी जिएमसी गयो. जिएमसीमा गएर त्यहाँदेखि कुराहरू गऱ्यो, एप्लिकेसन्सहरू लेख्नुपर्छ एप्लिकेसन्सहरू लेखेर बुझायो. त्यहाँदेखि लास्ट पोइन्टमा चाहिँ यु हेभ टु पेहरू भन्ने कुरा भयो क्या. अन्त कति भन्यो 1000 रुपिजहरू भन्यो. अन्त आफ्टर द्याट चाहिँ त्यो दिन चाहिँ भएन कि लाइक त्यहाँनिर त्यो हेड एकजना हुनुहुँदैन रहेछ. अन्त नहुँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउनु भन्यो. Yeah, I mean, and what you should also remember is that we are talking about artists who've been without work for 1 year, right? I mean, एक साल actually technically के कमाएको थिएन झन्डै हैन? Yeah, please continue. So त्यो हुँदाखेरि सेकेन्ड टाइम फेरि गयौँ हामी. अन्त उनीहरूले भन्यो नेक्स्ट इयरदेखि गर्नु, 1 महिना मात्रै छ अब यो नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ गर्नु भन्यो. ठिकै छ नेक्स्ट इयरदेखि गर्नु, हामीलाई पनि अलिकति प्र्याक्टिस हुन्छ. 1 महिना अहिले हामी डिसेम्बरमा छ हामी तपाईले भनेको डिसेम्बरको कुरा डिसेम्बर. त्यहाँदेखि चाहिँ नेक्स्ट यो मन्थ भयो हामी गयौँ. गएर त्यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ अब चाहिँ रेट बढेको छ, यु हेभ टु पे 2K फेरि. अन्त हामीलाई हाम्रो माथि पैसै छैन अहिले. त्यो पैसाको लागि अब लाइक नट फर अरू एनजिओहरूको लागि होइन, हाम्रो आफ्नोको लागि गर्दैछ, सर्भाइभलको लागि. अब सोजहरू पाएको छैन. अब सोज दियो भने पनि 2000मा दिन्छ. अब त्यसमा पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो, यता सामान लगेर जानु पऱ्यो होइन. अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 2K भन्दा चाहिँ हामीले होसै त्यो उयो भएन, जोसै भएन क्या. अब पैसा के गर्ने यता गर्ने फेरि होइन. The GMC was performing for you. अब यो प्रब्लम थियो. अन्त लास्टमा चाहिँ अलिकति लाइक सोजहरू हुनु थाल्यो, यताउता हुनु थाल्यो. सो लाइक थट अझै फेरि एकखेप खोजौँ हामी, सबै जग्गा खोजौँ. खोज्दै खोज्दै त्यहाँदेखि ड्याबमा पुग्यो. ड्याबमा गएर कुरा गर्दाखेरि सोच गर्नु अरे लाइक अब यो सो ह्याप्पी क्या हुन्छ नि आम्बो सोच गर्नु पाउँदैछ उनीहरूले. तर उनीहरूको म्यानेजमेन्ट एकदम दामी क्या. अब बेसी हेरेसमेन्ट पनि छैन कि यस्तो गर्ने, यति प्राइस ठिक छ, यति हामीलाई पनि ठिक छ उनीहरूलाई पनि ठिक छ. अन्त सोचहरू गर्नु भन्यो. त्यो सोच गरेर चाहिँ इट वाज लाइक हाम्रो चाहिँ के भनौँ बस्ट भयो भनौँ न. लाइक आगामी अङ पनि भेट्यो, यता आगे सबै भेट्यो क्या. उनीहरूले रिकगनाइज गर्नुभयो क्या. अन्त त्यसरी नै अब सोचहरू अझै गर्नुपर्छ. अन्त आगे ठुन्डेलमा पनि भनिदिनु भयो आगे मियङले होइन. एन्ड दे वर लाइक सो ह्याप्पी. अब सबैजना त्यहाँनिर हामी पनि खुसी क्या आम्बो भन्ने टाइपको. अहिले चाहिँ राम्रै हुँदैछ अहिले. सो अब या आई मिन
I'm not laughing at the difficult times you went through, but if GMC had given it you for free, you would probably not have performed at DAB, right? So the only positive thing we can take out of this is ki, because their attitude was so, I mean, it can only be called uncaring, I think. I mean, how do you tell a person who's not earned anything from his craft for a year that I want to perform and earn from if people like my music walking around, and then you have to pay them to that. I mean, yeah, I mean that's kind of interesting. What let's hear from Mandira. I'm sure she has 10 years of experience of these interactions, and if things have improved. Like my concern अब फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ है समटाइम्स हामीले चाहिँ कस्तो गर्छ भने इट्स नट अलवेज बिग बजेट प्रडक्सन्स हुँदैन कोही बेला लोकल आर्टिस्टहरूको लागि पनि वी मेक भिडियोज एन्ड अल अफ द्याट होइन कोही बेला अब एमजी मार्गमा खिच्नुपर्ने हुन्छ कोही बेला इन्टरभ्युजहरू लिनुपर्ने हुन्छ है अन्त समटाइम्स वी निड मनन केन्द्र मिनी हलहरू चाहिन्छ फर अ भेरी लाइक 1 hour 2 hour त्यस्तो हुन्छ है सो त्यस्तोहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब एमजी मार्क गर्दाखेरि चाहिँ दे अब के खिच्ने भन्ने बित्तिकै दे थिङ्क इट्स लाइक फिचर काइन्ड अफ लेन्थ अन्त 20,000 हो द थिङ सो अब हामी कसरी दिनुहुन्छ अब त्यो बजेटै त्यहाँबाट जान्छ बुझ्नुभयो सो अब समटाइम्स हामीले के गर्थ्यो भने अब गइहालौँ क्यामेरा त सानो खाले हुन्छ लेट्स जस्ट डु इट खालेमा हुन्छ क्या तर अब we always अब त्यसमा पनि प्रब्लम हुन्छ पुलिसले लाइक सम वान्स दे कन्भेस्टिगेटेड आवर क्यामेरा अल्सो द इन्टरभ्यू लिँदाखेरि क्या त्यस्तो हुन्छ क्या अन्त त्यो भएको थियो वान्स है अन्त आई फिल द्याट फर एटलिस्ट लोकल फिल्म मेकर्सहरूको लागि चाहिँ होइन एन्ड इफ इट्स नट अ फिचर जहाँनिर ठुलो क्रू छैन क्यामेरा छैन या एन्ड त्यस्तो छैन भने चाहिँ लाइक यु नो लाइक इजी होस् क्या यस्तो परमिटहरूको लागि अन्त त्यो छ एन्ड because this is directly I mean both of these experiences are some things that directly the GMC can control. Yes. That is something your ward councillor can understand and GMC को control मा छ यो बुझ्ने. Yes, please continue. त्यही थियो त्यति बेला त्यस्तो भनेको थियो हामीलाई होइन अन्त अब जस्तो मनन केन्द्र भयो लाइक वी निडेड द स्पेस अब एउटा सानो बिकज देयर इज नो हल ओन्ली इन ग्याङ्टक इफ यु नो है अब हलै छैन अब हजुर इट कम्स अन अ कल्चर इफ आई वान्ट टु डु अ स्मल सुट अफ सम वान डान्सिङ अन स्टेज अरे सपोज अब त्यसको लागि 10 seconds maybe not even that much now अस्ति भर्खर गऱ्यो हामीले वी हैव टु पे 15 grand टु युज द मिनी हल हुन्छ नि जस्ट फर द्याट एक्ट अब त्यस्तो छ क्या इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ फर लोकल फिल्म मेकर्स टु सेल आउट सो मच अफ मनी हुन्छ नि सो आई अन्डरस्ट्यान्ड इफ इट्स अ मेजर प्रोडक्सन पिपल कमिङ फ्रम आउटसाइड या ठुलो ठुलो क्यामेरा इक्विपमेन्ट छ भने चाहिँ फाइन यु नो इट्स गुड लाइक दिस स्टेटमा रेभेन्यू आउँछ बट वेन इट इज लोकल पिपल मेकिङ लोकल भिडियोज लोकल फिल्मसहरू त्यो चाहिँ अब हेर्दै भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल हेल्प अ लट अफ पिपल क्या किनभने अब क्यामेरा निकाल्ने बित्तिकै एमजी मार्कमा अब पुलिस आइहाल्छ पक्रिहाल्छ होइन सो लाइक यु नो वाट आर यु डुइङ खाले अन्टिल अब आजकल त अब सबै रिपोर्टर्सहरूले मोबाइल फोनबाटै खिच्छ द्याट्स डिफ्रेन्ट बट द मोमेन्ट यु टेक आउट अ भिडियो क्यामेरा भनौँ न या प्रोफेसनल क्यामेरा देन त्यस्तो हुन्छ सो इफ द्याट क्यान बी अब हामी चाहिँ डराउँदै खिच्नुपर्छ क्या हुन्छ नि इभन इफ यु आर ट्राइङ टु त्यो वेभ अफ गर्नु लागि अब हामी लुक्दै खिच्यो भने पनि या राति गएर खिच्यो भने कोही बेला होइन बट लाइक वाइ सो मच अफ प्रब्लम हुन्छ नि if it can something can be done about it and because I think you should be paying a fees only if you're obstructing like a major like production road बन्द गरेर पुलिसले दुईटै ठाउँमा ट्राफिक रोकेर एक्सन सीन शूट गर्दैछ हाइवेमा त पे गर्नु पर्यो एमजी मार्कमा यु नट आस्किङ फर सिक्युरिटी इदर या आई मीन दिज आर आई थिङ्क दिज आर एटिट्युडनल थिङ्स बिकज आई रिमेम्बर बिफोर द सुट वेन वी वर डिस्कसिङ थिङ्स हाम्रो कुरामा के निस्क्यो भन्दाखेरि अब when we're talking about GMC, these ideas we're throwing, these complaints, we're not saying कि पहिलाको GMC नराम्रो थियो or government or department doesn't know how to work. We're not saying that. What we're saying is these are real problems. And कसैले अहिलेसम्म सुनेको छैन अहिले नयाँ GMC आउँदैछ सुन्नुहोस् न यो कुराहरू सुन्नुहोस् these are real problems which are not difficult to solve. Because अहिलेसम्म के हुन्छ if you had the contacts or if you had the contacts एउटा फोन कल गर्यो भने सबै भइहाल्छ हैन बट देन दे अल्सो एडभाइस्ड अस कि अब खिचिहाल्नु न कसले देख्छ खाले बट द्याट्स या अगेन लाइक यु नो अगेन्स्ट द त्यो चाहिँ छ हाउ कैन यु एन्करेज एनीवन या योर लेट्स हियर नाउ योर misadventures with event management. Yeah, see, I heard what Mandira and Amit said is like they have their own experiences, like they had to pay this much. This is very true. म अघि तपाईँले भन्दाखेरि यही कुरा पोइन्ट आउट गर्नु आँटेको थियो लाइक हाम्रो ओमासमा पनि हाम्रोमा पनि यो प्रपोजल छ लाइक मनन केन्द्र एकछिन 15 सेकेन्ड्सको लागि चलाउँदा 15,000 एन्ड फर अ भिडियो लाइक अब लोकल भिडियो मेकर फिल्म मेकरको लागि 15,000 क्वाइट अ लट मनी
किनभने उनीहरूको खर्च पुरै हुन्छ भेन्यू अन्त उनीहरूको क्रुको दिएर पुरा खर्च हुन्छ एन्ड फर द आर्टिस्ट अब तपाईँले 2000 त फगर अबाउट देम बस्किङको लागि 2000 दिनु इज इम्पोसिबल दे क्यान एटलिस्ट गिभ token money to the GMC saying 150 rupees from our side look using the space that can be done 150 rupees doesn't like makes a lot of difference though at least kuch to payo bhanne huncha ni तर these things has to be done these things has to be taken care by at least it has to be something yeah realistic. tax exemption भन्ने हुनुपर्छ हाम्रो लोकलको लागि जस्तै मनन केन्द्र युज गर्दाखेरि एटलिस्ट दे हेभ टु म त भन्छु 70% डिस्काउन्ट दिनुहोस् At least local. 70% दिनुहोस् Even it's very expensive. right? Yeah, 70% at least- But that is for the mini hall. मिनी ah. हल The big hall is even more expensive. स्टिल एटलिस्ट 70% तपाईँले दिँदैछ भने एटलिस्ट आठ आउँछ भनौँ न रादर देन लाइक चार्जिङ फुल अमाउन्ट एन्ड फर द लाइक लोकल आर्टिस्ट एटलिस्ट जेएमसी सुड नट चार्ज एन्ड देन पर्मिसनको लागि जस्तो आर्टिस्टहरूलाई पुरा प्रब्लम हुन्छ सी वी अलवेज लुक एज अ ओमास अलवेज हेज बिन पोर्ट्रेड एज अ पेरेन्ट फिगर फर द आर्टिस्ट अफ सिक्किम राइट सो वाट वी हेभ अ प्रपोजल towards the government is like to the culture department also like tax exemption हुनुपर्छ make us under culture department को मुनि हामीले semi autonomous body बनाइदिनुहोस् will take care of the artists जस्तै running around यता हाम्रो हामीलाई मेल गरिदिनुहोस् एज एन आर्टिस्ट उनीहरूले हामीले एउटा उनीहरूले डाइरेक्ट मलाई मेल गर्दा पनि भयो एज अ जिएस आई रिसिभ द कल उनीहरूको के इभेन्ट डिटेल्स म लिन्छु एउटा मेल फरवर्ड गरिदिन्छु एसपिसलाई उहाँले पर्मिसन छोडिदिनु पऱ्यो एउटा जिएमसीले छोडिदिनु पऱ्यो त्यो गऱ्यो भने आर्टिस्टहरूलाई ढुक्क दे क्यान सेभ द टाइम Yeah. running here and there. So this can be done. Yeah, and because what we are saying, like what I was also saying is that right now we're depending upon the individual, right? If the individual understands, the individual officer understands, they'll make the relaxation. It's not as if they cannot give you for less than 50,000, or that they have to take 2,000 from him, right? But the idea was that if we discuss these things enough, then the institutional mechanism will be in place. Yes. That irrespective of whether you have contacts or not. System हुन्छ नि Like everybody is getting treated fairly. Fair. Because I don't think like charging really, I mean like either of these two amounts that you talk about is really a bit really high. So, I mean, so we've covered kind of Gangtok as a city, we've covered Gangtok as the administration, the challenges. And no artist should be required to visit government departments. It's like soul killing. yeah. Right? I mean, that should be something that artists are not forced into. I mean, Yeah. I would say MG Mart busking, there should be a counter there. You Yeah. go, you cut a ticket and they tell you, okay, that slot is free, go there and perform. That has to be there The culture actually. will also improve actually. Yeah, that has to be there. You're Grow. supporting- Yeah. I mean, the performing arts are like, we have to embrace. Right? Or you have to find some people who live on MG Marg and say कि तपाईको खिड्कीबाट perform गर्छु right? You can hang a basket down and perform from the window. I'm telling you, during the tourist season, no, it'll be a plus point. You know, a actually. place It's will have. experience. Yeah. Like I was saying, like what the creative arts give. I mean, I'm convinced that the creative arts give your city a unique character. True. That's the memory people go back Yes. to, right? So it will not be like the 7 points that you'll forget, right? By As a Chinese tourist. stuffs like. But if you see, like I saw this brilliant artist busking and like I was standing there for half an hour. I mean, that's a memory you cherish, right? And that's the image that you'll develop. Yeah. We got to keep changing these. So I mean, it's good. It's more like you all that we want to hear. So that's okay. So like continuing with that theme, right? Continuing with that theme. Because this might be slightly tricky. So from your experience as a filmmaker, musician, like for instance, we lost 4 years of Amit singing in Sikkim because he could not find the contact points here, right? We lost some years of you in Bangalore, right? What if these opportunities were here earlier? You would be more refined as a filmmaker, and same goes for you, right? If people had just supported his events more, he would not be doing these two side businesses and then finding time to also do events. So the bigger point I'm trying to get at is, from your experience, do you think Gangtok has lost opportunities in nurturing and promoting talent? Does Gangtok recognize talent in that way and nurture it? And the reason I'm saying this is because if you talk to your parents, right, none of you will of course know of them. If you talk to your parents, they'll all talk very fondly about your 60s mein euta band huntyo, Sikkim rock band, right? They would do Beatles and all that, and everybody talks about them very fondly, and they remember the songs, their performances. But since then,
every generation has this small moment, right? There was Crab, a band at one time, then there were Still Waters at one time. But why is it that Sikkim, for instance, because of the opportunities and environment that Gangtok has, why do you think Gangtok has not given the creative world this big star, this star with popularity? You're trying something with that, you said recently, but I'm talking about this organic creation, like, or am I wrong? Or have there been some, right? I mean, football has created, right? Ever since Bhaichung exploded. And before them, there were Prem Dorjee and all these other guys. Because there was a culture for sports. So throughout the years, every 5-6 years, you'll get one football star from Sikkim. Would I be right in saying that because of our failure as a community, as an organization, as groups, we've not been able to create these because we can't nurture and support them at the right time, at the time when they need the support the most? We could start with you. Because you've been managing events, so do you think that holds true? No, I don't think that is true, but it's not, it's like two sides हुन्छ यसको पनि तपाईको अब see, first thing त हाम्रो पेरेन्ट्सहरुको we have this mindset to change. There are a lot of people who support like your art, what you are doing, हैन? तर first things हाम्रो यो सोसाइटीमा नै छ के होला, that you have to earn your bread and butter from the government job. First चाहिँ गभर्नमेन्ट जब गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, टाइममा बिहा गर्नुपर्छ, नानी सानी बनाएर त्यहाँबाट सेटल हुनुपर्छ भने चाहिँ इट्स देयर इन लाइक यो के भनौँ ब्रेनमा छ क्या ल. सो इट टेक्स टाइम टु चेन्ज द्याट एन्ड देन विथ टाइम चेन्ज हुन्छ. लाइक अहिले कति यङ प्यारेन्ट्सहरू त दे डु सपोर्ट वाट एभर द चिल्ड्रेन्स दे वान्ट टु बिकम होइन ल. एज एन आर्ट फुटबल खेल्नेलाई फुटबल पनि किनेर दिइरहेछ. आई वान्ट टु प्ले गिटार भने गिटार क्लास पनि लगाइरहेछ. आई हेभ सिन द्याट. डान्स गर्नेलाई डान्स पनि लगाएर. सो दिज आर चेन्जिङ. अब पहिला तपाईँहरू आई हेभ सिन क्र्याप पर्फर्मिङ vocalist. I was a big fan. I'm still a big fan of Agi Jigme. He was the main vocalist. Steve Zah used to play lead. And then later on, Still Waters. And now we have Girish and the Chronicles. So there are people like Kamti sir. They support and I... No, but see, my point was, these are also from their individual brilliance. They were very good Yes, artists. yes. I'm saying, does the environment also support others to become recognized or great? I do send some support from the people, not like I would, if I have to like rate like out of 100, like 40, 60, 40% are there to support art. And then यस्तो हुन्छ ला, अब art पनि यस्तो हुन्छ तपाईकोमा म गीत अलिअलि गाउँछु भन्दा पनि not everybody will like it. You have to like master that art. And then one point of time you यस्तो जग्गामा पुगेर, I'm sure once you master that art, तपाईँले सपोर्ट पाउनु थाल्छ नेचुरली. सो त्यो पनि आर्टिस्टको माथि पनि डिपेन्ड हुन्छ कि ल. जस्ट बिकज आई डु म्युजिक डजन्ट मिन कि पिपल कम एन्ड सपोर्ट यु हुँदैन ल. किनभने वाट एभर लाइक ग्रेट आर्टिस्ट यु सी देम अन टिभी टुडे, लाइक म्युजिक च्यानल, ग्रेट ब्यान्ड, यु गो ब्याक टु देयर हिस्ट्री, स्ट्रिटबाट आएकोहरू हुन्छ होइन ल. सो एभ्रीबडी हेज देयर ओन स्ट्रगल. एन्ड देन आई फिल लाइक अब आफ्नो आर्टमा तपाईँले ध्यान दिएर गरिरह्यो भने चाहिँ आइम श्योर युल गेट सपोर्ट इन फ्युचर. सो इट्स लाइक 50-50 भनौँ न ल. अगाडि भन्नु लाइक आफ्नो क्रिएटिभिटी राम्रो छ भने मैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ लाइक जयपुर जाँदाखेरि मैले त्यो यस्तो लुप प्याडलहरू चलाउँथेँ क्या, यो रेकर्ड गर्दै ड्रम बिटहरू हाल्दै त्यहाँदेखि लाइभ गर्दै क्या. तर मलाई चाहिँ आफूलाई त्यति उयो थिएन, तर मान्छेहरूले रिकगनाइज गर्दै रहेछ क्या. अब हुन्छ नि राम्रो हुँदैछ भने क्या, त्यो आफ्नो आर्ट छ भने सबै राम्रो उयो भइहाल्दो रहेछ क्या. त्यो चाहिँ सपोर्ट आइहाल्दो रहेछ बिस्तारै बिस्तारै. All of you are being very kind to Gangtok. I mean, I'm the only one who's got no creative bones and him who's got problems. त्यस्तो चाहिँ हुँदैछ मेरो एक्सपिरियन्स थ्रुबाट चाहिँ. अहिले त्यस्तै अब लाइक अब मलाई त्यति अब आफूलाई त्यो आर्टिस्टलाई राम्रो लाग्दैन भन्छ नि एउटा क्या, आफूले आफ्नो उयो चाहिँ. तर अब अहिले मैले अब सोजहरू गर्दाखेरि अरू एप्रिसिएट गर्दाखेरि त्यो हुँदो रहेछ क्या. The hard work paid off. Yeah. What do you think, Mandira? I mean, like for instance, if you've got to, like my point also being, you've been around for 10 years, right? If you want to kind of hit the next level, do you have to go out?
होइन मलाई चाहिँ अब आई अग्री विथ द टु अफ देम एक्चुली कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि I'm आर्टिस्टहरू just instigating. होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस पहिला क्राप थियो त्यो लट अफ ब्यान्ड्स होइन जुन चाहिँ किनभने त्यति बेला कनेक्टिभिटी राम्रो थिएन क्या आजकल चाहिँ अब इन्टरनेटको जमाना छ यु गेट टु हियर द बेस्ट अफ द बेस्ट यु गेट टु सी द बेस्ट अफ द बेस्ट भिडियोज इफ यु वान्ट टु गो गेट टु द्याट लेभल यु बेटर लेभल अप हुन्छ नि अन यर ओन एज आर्टिस्ट अल्सो अब वी क्यान जस्ट एक्सपेक्ट द्याट म यति नै हो म सिक्किममा बस्छु मलाई देऊ द्याट इज द एटिट्युड हेज टु चेन्ज हाम्रो आफ्नै क्या सो यु हेभ टु स्पेन्ड टाइम इन यर क्राफ्ट यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु आर एट द वर्ल्ड लेभल फर यु टु गेट एक्सेप्टेड अब म त्यस्तो लाग्छ एन्ड द वान्स द्याट मेड अब गिरिसहरू हेर्नुहोस् होइन दे आर अब एकदम इन्टरनेसनल लेभलमा पुगिसकेको छ नि द्याट्स वाइ दे आर बिङ लाइक यु नो अब सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड भनौँ न सो मलाई पनि त्यो लाग्छ कि अब लेट्स नट अब इफ वी आर रियली गुड एट अ क्राफ्ट supporters will come and that's what I feel and it should be like that also not just about naba ya manche kasto cha bhane just because we you know how it is no we are like give it to us we have for free or because we are belong here just doesn't know us Okay. Yeah. that should change Yes. has to change. Yes Yeah, so all the artists have been extremely kind to Gangtok and Gangtokians in this session, which is why I think we'll take a pause and I'll try to kind of instigate them some more and we'll return for part 3 shortly. Thank you.